traffic guys. No, masjid itu. Lampu-lampunya. Nabinda na tajalan. Kasiyan jo. Ay, nanti ko nun kasto si Nasrin Long awal. Telepon dia kasi. Iyo ba? Ito hari pa ako telepon dia. Si Nyunyo lah, si Nyunyo. Mo kasi tahu dia orang nanti. Kalau Nasrin tidak dapat. Kalau ano kalapa itu ba? Ito lah matanya abang itu. Jangan nanti ano baru kita mencari-cari. So, malam ini kan 3 bulan kan? Oh, bukan malam nih. Oke lah kalau besok lagi ada lagi masaan. Ada suka jumpa kelapa mo? Masa itu awal, kas tahu awal itu. Oren-oren to. Muda itu Nasrin, muda untuk anak punya. Jadi dalam pokok kelapa. Ya, ini kuning-kuning tuh. Ya. Sebab mau diukir lagi itu. Nah, boleh lah tuh. Nanti ada air-airnya. Jadi nanti Raya di mana kau tidur? Tempat mamamu? Hai. Oh, ya ya. Gelap, boy. Oh, ya, Hello. 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 Oh, ya ya. Ya. Matiin saja dan tidur. Mana muat ada sitin. Ada sitin balik. Oh, babalikan. Nato si ano si Taufik. Enggak kan? Enggak dapat. Oi, balik dia orang sini. Bini dia mau beranak sini. Enggak mau mentuanya. Sebab anak cepat lama rupanya. Oh, patutlah tambahan. Ketawa kali aku bilang kung ikut aku sama diorang si Khairul berjalan di Mata. Di Mata bilang aku. Aku kata, aku bilang sama dia bilang ada itu ikan sama ada yang sama kulit ya, itu kata si Robi. Bilang aku kata si Robi. Aku ni berjalan ikut aku sama diorang si Khairul di Mata. Ketawa dia ya Robi. Budak-budak siapa dibelikan kami dan cukup budget yang dia mungkin apa. Beri berdoa sudah kita. Yang penting itu budak-budak saya gunting di orang air saudara. Ketawa aku dari tadi. Hai begitulah bang. Anu macam jual salah bang kan? Sudah laba itu. Ya, tapi tidak ada surat lah, anu, tapi keluarga bah. Iya, harga Raja Wali. Si Ma, bercakap lagi ko nun si ano, si Mala itu, layan begitu. Kalau aku tidak lang, ay na, katingo ano ini, ato ada sudah ano, di mana? Di sini ba kami limpas dadi ano, kan aku bilang, mambili lah kau ano situ, bilang ko daun kunyit, bukan aku didengarnya. Daun pandan, aku bilang, oh ada daun pandan ko. Tidak ada dia berhenti. Nah aku dah lah, dia lah aku yang mengambil sama kau bah. Iya. Limpas ba kami sini menjual dia keset.
Ayan guys, dito tayo guys. Ayan, counting days na lang guys. Eid Mubarak na Idul Fitri. Idul Fitri Mubarak. Ayan. Ganito na guys ang sitwasyon nila dito. Ayan, marami bebenta-benta ng mga ganyan guys. Ayan. Sa gilid-gilid. Yung kung sa atin guys, yung puso. Ayan, tawag nila dito guys. Yan, katupat. Ayan, ayan. Ilan? Yung ano sa niyog. Daw ng niyog. Ayan. Bebenta sila nila. Ay, napakaano ng daan nila guys. Kasi maliit lang yung ano, yung daan nila. Yan. Bumaba yung mga taga-probinsya guys, para lang yan magbenta-benta lang sila ganyan. Ayan. Tapos ang dami po nakaparking sa gilid-gilid. Ayan. Ayan ah. Kasi kundi Idul Fitri sama Monday, Tuesday siguro. Kasi bukas magtingin na sila ng anak bulan guys. May lumabas na yan. Idul Fitri na. Ha? Mana boleh kami? Pero di mana kamu? Ito lang kamu oray sa baby. Di mana kamu parking? Yo, tiba-tiba itu. Daming mangga guys. Galing Pilipinas yung mangga guys. Mangga. Ada berry kan naman. Banyak itu mangga yung bawa dan semua. Napakaw. Kaya pati bilang marami nagbebenta ng mga damit guys. Gilid-gilid. Sa gilid-gilid. Yan, traffic ang city nila guys. Marami lumalabas. Yung iba, namimili ng mga bagong damit. Ayan, namimili ng mga ano nila, yung paghanda nila guys sa Idul Fitri. Ayan, kaya maraming tao guys. Matraffic. Kasi yung city dito sa Sandakan guys ay maliit lang din. Hindi naman malaki. Apa gawin mo? Kasi tupi ako. Tupi dali mo. Uy, di Thailand ini yang do ano. Yo, may style lang. Kala ko bilang ay kalau ada duit ko. Tapi kalau dicewa itu ano. Na budak-budak kada tawa pa. Na mamili. Balarian pigi atas. Di ba ito nanti kalau ada duit kan. Mo ano dulu ako business dulu ako balik. Si ano, cawanjik sudah.
sini siya. Laman daw pergi sini. Berapa ini? Mana anu? Berapa harga begini ya? Tiada pula sini anu. Yuk, ini kah? Oh, ini tablecloth. $100 kan ini? Boleh lah? Iyalah. Hah? Ay, ada basahnya di rumah. Ayan, may bulan na si Ira. Ayan. Itu binili niya, guys. Kaya ayaw niya diam doon. Ayaw. Sini go. Berapa na bulan ini? Ang ingay-ingay. RM4. Oh, ang ingay-ingay niya doon, guys. Kami ay uwi na. So, thank you for watching, guys. Sa lahat ng mga nanonood sa aking video tonight. Thank you so much. At sa mga baguhan, please do like and subscribe. At pag-hit na rin notification bell para po tayo ma-update sa kung meron po tayong bagong upload. So, see you on my next video, guys. Bye!